अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम सीखेंगे कि हमने पंजाब ई प्रोक्योरमेंट की वेबसाइट कैसे इस्तेमाल करनी है, कैसे उसके डैशबोर्ड को हमने यूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने अपना यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करके साइन इन होना होगा। साइन इन होने के बाद आप अपना 6 डिजिट का वेरिफिकेशन कोड एंटर करेंगे और वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही हम वेरीफाई के ऊपर क्लिक करते हैं तो हम लैंड कर जाते हैं पंजाब प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट के ऊपर। तो व्यूअर्स, सबसे पहले देखें आपके सामने ये सप्लायर डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। अगर आप इसके ऊपर आएँ तो यहाँ पर आपको 3 बार्स नज़र आती हैं। इस बार्स का मतलब ये है कि जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये विंडो कंप्लीट बड़ी होके नज़र आएगी आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। अगर आपने दोबारा से डैशबोर्ड को देखना होगा तो आप इसको मिनिमाइज़ करके डैशबोर्ड को भी देख सकते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं राइट साइड से, और जहाँ पर आपकी कंपनी के नाम की वेब एब्रिविएशन या लोगो यहाँ पर आपको नज़र आएगा। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपकी कंपनी की एब्रिविएशन और साथ ही आपकी कंपनी का ईमेल आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देता है। उसके बाद लिखा है जी प्रोफाइल। प्रोफाइल के अंदर है जी माय प्रोफाइल। इसके अंदर तमाम वो इन्फॉर्मेशन है जो आपने कंपनी रजिस्टर करते वक्त यहाँ पर दर्ज की थी। इसके ऊपर आप क्लिक करके आप अपनी जो प्रोफाइल है, जो आपकी इन्फॉर्मेशन है, उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद है जी अकाउंट। अकाउंट में है जी चेंज पासवर्ड। आप किसी भी वक्त अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं और व्यूअर्स, ये आपको महीने में एक दफ़ा करना भी चाहिए। इसके बाद ये अकाउंट क्लोज़र। अगर आप खुदा न खास्ता किसी भी वजह से इस अकाउंट को क्लोज़ करना चाहते हैं तो आप इसके ऊपर क्लिक करके रिक्वेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद लॉग आउट। अगर आपने इस तमाम सिस्टम से लॉग आउट होना है, आप इसके ऊपर क्लिक करके लॉग आउट हो सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, आपको ये राइट साइड के ऊपर बेल आइकन नज़र आ रहा है जो है नोटिफिकेशंस का आइकन। इसके ऊपर क्लिक करने से आपको तमाम यहाँ पर आपके नोटिफिकेशंस नज़र आते हैं। आप किस वक्त लॉग आउट हुए, आप किस वक्त लॉग इन हुए और कौन-कौन से नए टेंडर आ गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको वो तमाम इन्फॉर्मेशन, तमाम नोटिसेस मिलेंगे जो इदारे आपको भेजते हैं, यानी कि आपका लेटर ऑफ इंटेंट, क्लैरिफिकेशंस, ग्रीवेंस, परचेज़ ऑर्डर, बैंक गारंटीज़, इंश्योरेंस गारंटी के हवाले से जितने भी आपको नोटिस होंगे यहाँ पर आपको वो भी मिलेंगे। यहाँ पर आप व्यू ऑल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है जी कैलेंडर की। यहाँ टुडे यानी कि आज की डेट के ऊपर जो भी नोटिसेस हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर शो हो रही है। अगर आपने प्रीवियस कोई भी नोटिसेस देखने हो तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, कैलेंडर ओपन होगा। आप प्रीवियस किसी भी डेट के ऊपर क्लिक करके आप उसको भी देख सकते हैं। इसके बाद व्यूअर्स, आपको ये 3 कार्ड नज़र आ रहे हैं, ब्लू, ऑरेंज और ग्रीन। अगर आप इसको देखें, यहाँ पर है न्यू टेंडर्स, यानी कि 1,23,132 न्यू टेंडर्स अपलोड हो चुके हैं। न्यू पेटी परचेज, न्यू आरएफक्यूज। लेकिन व्यूअर्स, इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपने इनको सीरियस नहीं लेना, क्योंकि जब से ये ई पेपरा की वेबसाइट बनी है इसके ऊपर यही फिगर्स आ रही हैं। इट्स मीन कि इसको अपडेट नहीं किया जा रहा। जिस दिन ये अपडेट होगी आपको डेली बेस पे हर घंटे के हिसाब से आपको यहाँ पर ये फिगर्स चेंज नज़र आएंगी। तब आप इसको सीरियस लें और इसको आप देख भी सकते हैं। इसके बाद नोटिफिकेशंस, वही जो यहाँ पर बेल आइकन में आ रहे हैं, सेम नोटिफिकेशन यहाँ पर आपको शो होंगे। इसके अलावा तमाम जो भी नोटिफिकेशन आपको इदारे की तरफ से मिलेंगे यहाँ पर वो भी शो हो सकते हैं। इसलिए इस सेगमेंट को अभी तक आपने सीरियस नहीं लेना। जो काम हमने करना है, जो हमारे काम है करने वाले, वो हैं इस लेफ्ट साइड के ऊपर। सबसे पहले है होम। होम के अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने डैशबोर्ड आएगा। डैशबोर्ड के ऊपर हम ऑलरेडी मौजूद हैं, इसलिए हमने दोबारा होम के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद बारी आती है सप्लायर मैनेजमेंट की, और यही वो सेगमेंट है जिसको हमने यूज़ करते जाना है, जो हमारे काम का है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद
اگر آپ دیکھیں تو آپ کو کچھ ٹیب نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ ایکٹیو ٹینڈرز، ایکٹیو پیٹی اور آر ایف کیو، پری کوالیفیکیشن، ایکسپریشن آف انٹرسٹ، جوائنٹ وینچر لسٹ اور جوائنٹ وینچر۔ سب سے پہلے ویورز اگر بات کرتے ہیں ہم ایکٹیو ٹینڈرز کی، تو اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کو جتنے بھی ایکٹیو ٹینڈرز اس وقت اس ویب سائٹ کے اوپر موجود ہیں تمام آپ کو یہاں پر شو ہوں گے۔ آپ نیچے ڈریگ کر کے 1 2 3 کسی بھی پیج کے اوپر آپ جا کے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے ایکٹیو پیٹی آر ایف کیو کی۔ ایکٹیو پیٹی آر ایف کیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ کو کسی بھی قسم کا فی الحال ٹینڈر نظر نہیں آ رہا، کیونکہ ابھی تک یہاں پر کسی بھی ایکٹیو پیٹی آر ایف کیو کو اپلوڈ نہیں کیا گیا۔ جیسے ہی اداروں کی طرف سے اس کو ایکٹیو کیا جائے گا، اپلوڈ کیا جائے گا، یہاں پر آپ کو وہ بھی شو ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ویورز باری آتی ہے جی پری کوالیفیکیشن ایکسپریشن آف انٹرسٹ کی۔ اس میں تمام وہ ٹینڈرز ادارے کے شو ہوتے ہیں جو انہوں نے پری کوالیفیکیشنز کے لیے دیے ہوتے ہیں، یعنی کہ وہ وینڈرز کو، سپلائرز کو 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 یا 5 سال کے لیے اپنے ساتھ پری کوالیفائی کرتے ہیں، اور پھر وہی لوگ ان کے ساتھ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد باری آتی ہے جوائنٹ وینچر لسٹ کی۔ یہ بڑا انٹرسٹنگ پارٹ ہے، لیکن ویورز موسٹ آف دا ٹائم ہمیں یہ ضرورت نہیں پڑتا۔ یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی ٹینڈر کے اندر آپ سے کوئی جوائنٹ وینچر مانگا گیا ہے تو اس کو پہلے آپ یہاں پر آ کے ایڈ کریں گے۔ ایڈ کرنے کے بعد آپ یہاں پر تمام انفارمیشن دیں گے جو میں آپ کو اپنے اگلے لیکچر میں سارا سکھاؤں گا، پھر اس کو آپ اوکے کر دیں گے۔ تو اس طرح آپ یہاں پر ایک جوائنٹ وینچر لسٹ تیار ہوتی جائے گی۔ ہو سکتا ہے وہ انیشلی 1 ہوں، مہینے بعد 2 4 5 10 ہو جائیں، پھر جیسے ہی آپ کوئی بھی ٹینڈر کریں گے تو آپ نے جسٹ وہاں سے اس کو کلک کرنا ہوگا اور وہ وہاں سے انیشیٹ ہو جائے گا۔ اسی طرح باری آتی ہے جوائنٹ وینچر کی۔ وہاں پر جو آپ نے یہاں پر لسٹ بنائی ہوگی وہاں یہ یہاں پر شو ہوں گے، یہاں پر سارے شو ہوں گے، اور پھر ادارے کی طرف سے ایکسیپٹ ریجیکٹ آپ کو یہاں پر آئے گا کہ اگر آپ نے کسی ٹینڈر میں جوائنٹ وینچر یہاں پر آپ نے کیا تھا، اس کو آپ نے اوکے کیا ہے، تو وہ یہاں پر شو ہوگا اور یہاں سے ادارہ اس کو دیکھے گا، جو بھی انفارمیشن ادارے مانگی ہے اگر وہ ٹھیک ہے تو یہاں پر اس کو وہ ایکسیپٹ کرے گا، اگر ریجیکشن ہے تو اس کو یہاں پر وہ ریجیکٹ بھی کر سکتا ہے۔ تو ویورز یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر کہ ہم نے ڈیش بورڈ کو کیسے استعمال کرنا ہے اور کیسے اس کو اپنے کام میں لے کے آنا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ہمارے چینل کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں اور دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔